Ya. Surah Al-Qamar halaman 528, surah yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudur fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحصيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بأستنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه وتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدعى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Insyaallah cukup ya. Kita lanjut. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, baik, kita lanjut dengan baca terjemahan surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Ya, silakan. Pakai mic ya. Yang mau baca. Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telikilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, dan jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang memperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya cukup ya, insyaallah. Jadi kita diajar oleh Allah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi di antara adab dengan Rasulullah, tidak boleh meninggikan suara. Jadi kita, karena Nabi, pengganti daripada Nabi adalah para ulama, termasuk dengan guru-guru kita. Jaga adab, kita panggil guru kita dalam keadaan yang tidak pantas lah. Apalagi di sini di ayat yang ke-11 jelas kita pun dilarang untuk mengolok-olok satu kaum. Mungkin kaum yang kita olok lebih baik daripada kita. Itu surah Al-Hujurat banyak menceritakan tentang adab-adab kita, karena kebanyakan orang yang celaka gara-gara adab. Maka kata Rasul, kata Rasul, tidak diutus aku ke dunia kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutamimah makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus pada, kata Rasul, yang tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi adab yang utama, baik dalam ibadah, dalam muamalah kita, adab yang diutamakan. Ibadah bagus, kita rajin sholat, tapi tidak beradab, tidak akan diterima. Baca Quran bagus, tapi tidak beradab, tidak akan juga diterima. Nah kunci anak ada amal itu tergantung daripada adab. Mungkin doa kita tidak dijabah ya, karena adab. Adab berdoa. Kenapa kita diajar oleh guru kita datangi rumah guru, datang orang tua minta doa, hanya untuk menggunakan adab. Di segala sesuatu itu puncaknya adalah adab. Maka pesan, di antara pesan ibu daripada Imam Malik dengan Imam Malik, pelajari adab, bukan ngambil ilmu, pelajari adab. Belajar adab lebih utama daripada ilmu. Jadi orang berilmu di bawah orang beradab. Sementara orang beradab puncak segala-gala. Maka makin seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang, makin bagus adabnya, akhlaknya. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua ya. Insyaallah besok kita lanjut dengan terjemahan yang ayat yang ke-12 ya. Insyaallah lubah-lubah ya, kita lubah-lubah ya, ingin dapat kita paham, lubah-lubah lah, banyak sikit ya. Insyaallah sambil kita jalan, sudah selesai kita baca terjemahan, insyaallah kita lanjut dengan lihat tafsir jalan lainnya, tafsir
Ibnu Katsirnya dan tafsir kebenaknya. Mungkin itu cukup, insyaallah kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamina haza ila yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masyayikhina wa mu'allimina tabatana wa talibatina min yamina haza ila yaumi akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل أكرمنا بالفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق والحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بشمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.